kanam fama lola askuro nan kan nganyum kuyaban futu jamane lakati te dan doli dingolu mantara marali kende to wala ni ran tolula mbe danira sabari famadi kukumma folo laftale furane yam funyamma diwo bota je fulan nyaw laftale lembe ka fundi nyamma kende ale balu fe wala kana son futu banna sabari famadi anele bukala fi futu banna ani jimbayatale isemi ray wuludi wala alal karafanyum madunya ya harge horoma fengulula liya budanya be malale munade mai futu nyole mu abekide lale mota fe sabari tiaye. Assalamu alaikum badi won mbal konton al badi malaka diamu dangaro oto manyaro ni mono safanya continent oto governor dot konya buntalo okay kumola sutu yakan samanda kachalam ala nga dol betale fan fonde okay ata jam fala fan ata anda temela bak ngalo na meta bak programme woni na diale ya sabu fonde ko fara dumi yalon ko da ko fara dumi yalon ko modi ya mutare ngapati iko tabula ni manje tinya tabula wonam telefono mbadi ni karango le kanin tamandi ni karango yaran bi ni mojalo ku yala bi ni sama nan ni mojalo ku yala karango le kanin tamandi karango ya hadama dingo jel hani manta school fang fering wallahi inyanta ka trale ba on understanding so hani manta karamot hani nene me singola tabulo kan school kon inyanta try onda e fahamuro je nimmo moy dan wala wallahi o mario mi e dan fahamuro la ay dan kubal mun ni aje siyo fango meta ngamer fahamuro lo karimeta sirin nyokam fa sanji tan sabay nyola fahamu e kam famle tia poto comme for example tiyo ya fandi poto kono kirin na kunga be finte le sando bari fulol kunga te finte no la sando because nin I koybo kala tiya kessa fula koybe kunga finte le sando kirin be jolon na anu nin te fen non comme si c'est kilo be telele bar hadama di nyanta fahamuro la soto la amanke comme kon ndabe sutu solo min kono kana wala fode bar ngalo no mo jama bale be batari nyin ko telefono la karola hadama dingo text mo text jandi ka call ikana jump reke moja online param ya call wo nyama iba text la le jandi ka call a text ya nyin nga be free ne foi mantar free jandi ka call ikam family message o ki mo follow hello na ye jabi ya nyin nga fa ko lafta diamle ya mar nte call la bang na be busy ring I for me busy ring. Not be free. I for sure you can call me. But how can you just jump and call people? Imala be mintole, imala be munela, fa be mutarin, fa be free. No, yeah, calling. Na ila call reject because I be busy ring. Obuka kilikita kunkono ka be busy ring. Eta ka floga ha, I na call reject. Amalaf ka diamunye. Nim mala ngolo, e ka afanne chika. Wato ning abe busy ring halandi, eko ha amena nkana dani kodole la woto nkana dani le la wala talan tarde talaman non tarde la wala talan last rek nka wala ta last rek understanding better at bakel hada ma dingo fahamuro better at bakel ban tol la fahamuro le kadasa ikam family how can it better la busy ñete je online rek ñe call param somebody call ni ala call reject isaja start ka foko ha nyi mambete ya ngame nyi amere fonte nka danile ngame nyi amere dum fonte konte mbe call kay man son kana call ci wati do voice message le juruma nan modorna voice message le juruma nan let things flow cool bulay relax mo pelente abe biziring telefono yenyin telefono je lay dula jamale tinya ay sobo dundi dula jamale to because abenya dile ay futwolu lanjuro ay badi yalu lanjuro ay teri yalu lanjuro ay lanna yalu tinya because manam bi nte setella hidno kodol e ko misal fe so kodol jannim friday nyanta tala mon la programme la bar lafta jansalal nyeta la hid jannim friday wednesday thursday e call lankan mbe biziring nye la hid lo mu to nyalati
barna felta kana mira ngani yolo woto laftal pray fel no manke wote de ko dol bi la hido dol felta adin kana muta ko tawolam de la hido dol felta o musutu sonolati yettu babu du jele aka sutu sonola du nyoto e kele programme ol be arrange le fanga be tinya sutu sono ka be le tinya e kam fam ye mo la hidi fenna wo lungo kana si mambalan isa text nole wole fisi ya kolti bari be kolo lala nyoka e ba lala nyoka be pare na voice message o kije han be kolle man son kana kolchik han be kolle man son kana kolchik ni nge kolle buka son kana kolchik ni miss kolle je buka respond nak min kandi ma beti nak ye moja online ka call a text follow a message follow ya fa ko hello e kam famle a message follow ya fa ko hello na ye jabi mi aje online ame jabi ite wonyanta kilikle kun kango konole ko ni mante jabi follow ni mesi abe bizirine abe conversation o dol ko tani molbe kachala bari kam modo jele katare ni family be kachala de ibe voice message o dada kan abe beteren kuma kan kendol be telendi abe tara betiarin e nyanto kira family woto e horma mo woto e la muso woto e teri woto e la boss ye modo je mo nyaka faydari mo ay wulina rek ay je online ay call voice message o betinya fama fena min kan ju so bunya feteng tema touch ni en foy ko jawyata le ni manke jawyata de modol bi je faham ro dasate ba ye moje online a text follow ni a text na e jabi na e pamit di la pour ya call na ko imbe call la apa sibir na me call ala hajo lo moti ke fon sum foroti jongo bari ite mo ya call ma soto yo beke sonkoti yo beke bad my mirolti ke bor na kol dole bi je wol ke bor mo la kol la lu mu to nyalati bari mo ini mo do te ma condition woto ini mo do te ma la hido woto ini mo do te ma alla relationship o ajibe ban fo mu molti min nyante tala kol ignore wota be la kol ignore kam bala firin wala kan bari ite moje online e jeki param yo kol suto e ba kol tilo e ba kol yaje online e ba kol la anu ndol ke kol ku nyaka fayda ngo ko wala foyi buka u kela hajo betinya ku nyaka fayda ngo ko wala foyi ha famo keta ike kol ha famo gam kon ke jibel mam balay ni la hadama ya mu mela de fine bar nta fanam be sutu e sono dolo ko no mbata ngo complete bari bo betinya la kolol be laari nyokan abe kun kodi danilal suwo kon afrika ibe ko la ha kodo ni te momo la hidi suwo kono africa wo kalo ite nungole kan ni te mo block wo number every night miss call kodo telephone kodo ni kodo fa o kiye fa suwo kono fa yo receive banki buka fo fa abaraka yeta o be kati ngal kono si e nyakasi ye batu on the 25th or 24th ye tek no koteke ye teknek nan koteke 25th 24th wata 20 dol ka det nan kapim on 20 karo kana fa ye tek ha la hido ha ko mfanga ha kodi ko le ben milke batande bake on kulo nim bama dindingol dol bi je wol bama le batande bake bar mol wori bari wol yentol wulu nte jonol wodula ton ka wulu wala jibe bar bama dindingol ni on kulol walla ke batande ha kodo kinyane ni wallahi di take fanna fa kam tele murol le kawto ka tiris mol nyapite buloke ko no kane fam fa fedopo tuba budu situation no ka molu change le fola bay camera jawya la man jawya ikam famle nin tuba budu situation no aka ko le fal tamon jumale be la wululal bulana nan suwo kono ite kana tuba budu jaye ko tama wululatu suwo kono te tama farana mole bala farasi kana mole bala mole wulu inata wolle la ko jang itina la jambo ko be change no situation no ka be dum ni nyoto ike fam programme le fam yaje situation client na ayla hajo betinya e buka kodo na falo fana ya kodi bari kajele bi on the first e kata chapter ne on the 10 kata 15 for 20 kata 25 nyol 27 nyol wakati be jare na kan probable be kata na mabore ne ba nim misal 29 seater e kana la sala de receive probable be ka fintine be le kama tabulo to bam ipele kama tabulo to bam situation no hani ye famo list le abe aran komu apele katinya julolu tontata bama ko do kina on kulol ko e jana ye molu lahid anu modo felenti min batata bake mi yalon ka ngani seneyata aka mo lahid hana tratele be fola bara sita molu donto ay wala hido ni fulfill wo mo batata mol fele mil batata molu fele mil yalon ko batata ye molu lahid karo man fa folo ni wol mol jo wote mol ma koy ye lahid minna e buka kun duniya ko c'est fiti foi be don torol kala foi be fala tak
bari sita ya lijante itolle be konkola bari bita lijante no billahi di kana malude bari ka hada madu doje ka pusutu yesono doto anu modol felti mil yalon ko ika molla hidi because manam itol tano ka fo moy hani wol kun kemo e mo balati esote bala jato bala ka fo moy ko so fengola e ko hani no ika modolje hani tabuli fereng ika malule ka fo ko atembule because ni ko ka atembulu ete kata fo ko ha babul aye bang because munam ala parenya ite ko ababule momi ala fota o buka nyim pareke tu jumal bina to babu duje ka kurtu farare ngol nin chaya tele ndingol du ko ka silo le muta mbadi alma suturo mela mfana nyanta cheno la du ngam famfa ngam fango ngam bita nga bete akanga natalo tangi fa facebook ko kono no feta facebook ko kono e ka babulle ata bulude aba fanne suturo kan feta ka nyanta kurtu farare ngol du na ta facebook ko kono ate okela bani ala natalo je ko ha babulle ni ya kol e ka konso akata mbulu e ko ha nyinka pare minke fo fente ite sa fo fente nyimbulu nyulu jawyatale. Come on, my friend. Na men tol bebe nu suol kono jane na onkulol be tuwa budu. Nin ko na onkulol kon sokkodola. E ko ha ndoma jambe batarine. Jang tol jambe kolearine ndoke. Nkamane fo. Ani jemandi ate selana. Ban tol fana min na kana jam. Ya yelo ndoko mali bu kan understand ni na merol. E ka fo ko ha ite ka fo jemandi. Nan jemandi anko. Muna ne tata je alte selana. E man sutu yeso no organize. Understand. What goes around comes around. Kamilo fona onkulo le kabrimbe Africa. Ifana nko le fon tole. Bani tolon na foni fana na bari dunia mu karangole. Bani ni sifal fo Facebook ko na ina takanyimfo milikake. Wal ka fala ko hay mol dahandi waye somebody mol dahandi. Nyine bije ye bang ime bang nyine bije nyine nyanta fola. Bari kam wol le jamilu batata. Wali yati nan ko nyin dunia soto la le fon lu batata sai. Fisiyari wala batata milla al halu kamala mala wala fawlu batata sai wo be nyadile ku saba felende ay hadama de motor biye nyin cheni ndingol ke kangoto e bulol fandire ngo ye ku ngafengeta ke o dada ku kede natali fulata yo fay Instagram to Facebook hani milbe Africa ni wala je ba fele itele ya sota dete e sala fa ko ha tuba budulam janti tuba budula balu be nyadile ko ñu latala wala mto la kemeti su kon so ni tanata na itebe different continent what a different world ite be blado to mbadi nga ketan janna bata nyaaw te kurtu farani ngol dunna janna bata nyaaw walla ngolu seku janna bata nyaaw bar afrika lo biya jibe hanin nyanta kuro kala ka fete bulol safu no ni ma so tela kuru fengol katar jurma de be sun kanding batale be suoko sankon silla safu no be man jamani ne sotota am manketa gambiel safu no be manketa tie safu no e kala fongo ku wala aka sun kanne camera butu fenko nuro Jumal modol bija wala yalla nanta kamim nko safuno li buka safuno so foti ya safuno ka sun kan sifa ke kala fenol ku wala ne tambita e ka fo kasala fena ngam fo wati do ka nyikin jolo ko ne afrikas ya nyiki afrika so ta bula tinyandi njay 3 hours kije ya afrika seta ya ja wo be mbatale tunu mbatu babudu wasa kenya ni wo ka be kala jandabe lal akata nyawnya sample kam manufacture fenol se chip prime makol bije new york al bije eta sanga chipringo nyin kama suturo de su konon kol ya lonko feretije mbe wandi ya baro wandi ya wol fawli ye ya dadal ya beti andi ku katun ko munom ye fawle da soni andi pour milliard man soto keno se fam suturano eta femme sango dol sang mo dol bije wol ka fen chipringo le sang supermarket am sorry bare mbatu nga fote e ka fen chipringo le sang suturo pour family se baluno su kono wo mo kilingo le natake multi mil kayata hani ko sokko la te bulu nyanya fo be molo don to wote Allah hidi bar wo ita sonno woyta wo nyam because nata te hakilo katinya e ka fo nin ko nyiw ka tembula kata fo satel ko ko hante jaw yatale because muno ila pare nyanyi ka minje yani ku sabol den kana min fotene e ka pare o min ke ka ke Facebook ko kono su kono ko woni hakilin min la fahamrol man wara bake wal camera be bul fulandang ni te keta moti mi yalon ko e ka lungol every month e ka 50 euro ki sokko kodo ka ki suo kono te bayle nata su kono kolle bar dol bije ye mistake bala kos e bota family min bala ne kodo ki suo kono kodi follow ye min ki wala kata problem ot e ko ha sawo kay bayra nyin ki na wodu mun to le jan wili jamalet 5000 6000 apanta kodo babul every month ye lari ngol dingol numo kan wote ba dingol numo kan jang kodo kina nka domo dingol min soto na depension ka wala kuntu nga konko duni nga konko dung nga konko karatelo ya nga dung wodo bandi ko membe bulun kam fambali wala kelna bi jang kemele be ko nga kina bari en ko di follow min ki e ka wala ke hala ko ti kan ke yang kan kati ta to ka babul ni ma ki ko ha famata ka kiyel
wallahi modol bi jay dum tatu babu du ye tara africa wala fisia because ya lon ko na family ben suffocate kam bakele nterol ben suffocate kam bakele yalla hidi janna nimma soto ko ha bare yalla hido minke e ma fulfil non ntarde tole man non tarde tale family dol bi je sen nañu kuma kamata ya meran kenne ne mbuke nan kuma wala kando mba kunun nan nyaale ka wule barate tela amam possible ata tela ali nga doman ise family dol je million ko badi ngol woto terol yela nomba dila ye ya karaba fo ye kuma dum ni kuma dum just opportunity ndin soto mi yalon ko ye la hidila kombe ku kele telefono woto kodo man ni mela nomba falin hala ko le beta fala wod lamto jusu kando ni surprise o ni nimi so le beta fala wod suto mesh texol kana an dol biji e buka fo yella hedi minna kinyanande woto mbe batu kande buka kede e ka voice message ke nyim kontor dir fuli ngol rek an kon ke jibel hello wo be mu dati ke sobinde wallahi do min ne ke flash wala la wallahi tallahi dol biji buka na param de yella hedi minna e kananin janjamole an kon ke hello le be nyaadi fa mo ke wallahi al be nyaadi fa ya fa amanta anu do bi ni e ko li me soto ye taxi ya read for example ye le message o lamo ede woto ye le text read woto ye le miss call o yaajede ibe bisirinde ibe la do kudula woto ibe communication o do la woto ibe la listolu dada ke ngemil be la hidi be fi fulla nyaadi le ko be taykan ni te o read pa yo bule me jabi folode ibe kudo le wala ka WhatsApp beti wala ka jawya beti e site tinya ye korop ye ku jaw mire la karole sondo mo le ku halifati ya fimba kata duwaye ay na text jele ye na je alla fayena ha nge text le man son kanda ko na message origi man son kanda fo mu ne be kiri ha nte mani mire nte nge dane men nta kele na fo nyere nta kenola amam jari ya fo cha pan no billahi wala tala mo fi tarde tale ngan kam fo nyikinde domani nyin kadi ya ngon mina 10 minutes nga fara ko take fo santo ni yin fo jay ko hay jaw ya tale ha sabati dol sifal mel kan sifal fo facebook ko mo jaw walam nyulti e tolle ka mo lu jaw yanni yam maniero jele wala nan ko intane min bitano ni wala bitano ni min tetano drop yembula ngata mo bukante londi mo bukante samba mfangal kam fan min diyata nyen da ba faral fontuloto fentante stop la ko fo ni e lamoy itita ni me lamoy ibita nko mi e febo woke e dunia jere yake akende ma ke against le ko ditiyo ni imamol lebi jangi korop mel kamol kawande ni ala kuwa yewol korop da man sakoyte mo 15 ha min ikun kamo min tabiya fo atute bulu ila dunia balu wolam ntardeta bakel billahi wallahi taala ntardeta bakel ntardeta but mim famu isuti ya hada madingo je online ni ite dol kata tinyang online ne kebat ni lahi do biye ite hada madingo je online ne ya call straight a text ya for ko please can I talk to you please kan ite pami dina ne mangi ko ba oh I need you a text na ye jabi ya call na me jabi a longi ko kono ka be busy ne hana trake bori le call la ikun kengo kono amuta je ko maybe aman jabi nta amuta la kula hada madi mo man timma ase kono be busy ne bari ni wo mote mo rile sen sipo jibe bam fo mo do mi yalon ko anim amuila mo jawde ba na amuila mo jawta te ko atara konta ko dile le na mu mo jawti te ya atara konta ko dile le ni na tema relationship mu jaw yalate ite amana tol be ñoo alma ñoo block kabirin sambadi ma wulu folo bare hani param hani momi mankaran nko modol bije mankaran bar wol kabor ning hakilo la wol yaje ko karan o ndande bar hakilo wallahi nim fankamal se ñoo saban woto hada maddi ngodu ni modan ning hakilo la rek abanda because nam hakilo sotota dawoda asiri ngo tak badiya ka kunjelo wulo ka kunjelo ñoo moyo ni ñoo fahamu ni buñani woromol be ka kunno jen because halilu hakilo lo ko be control bar si ñoo ya do tinyata bi hakilin tanne asabu ntolbe ni fanka so farla no nyaadi woto nga bona ya nga plenol tanga jiso kono ite yen tolu dani fenna nkombe mbanna ntol tem banno le because ntol hakilo kono ka jele ko afis wallahi fisiya kata nyotile mfisiya ta jamalati tubab du kol wala fanan fis bari ntol fanan na do mandingo lo mu tol la jama bat nin tol ma sote tol be kumbolal
nin tole ma soto tuba budu malango kumbota dame sakantuma su kono ko milbe dipendi la malango kan ni nyani fo ya yeleman ha fo mo bukata afrika wala fa officiata afrika tuba budu koti hani de ntaman nani wo silo la de ka fo ko afrika modo bi wo kutote katami afrika tuba budu koti manna wo programme wala jande ntabe minna itulo yelan kam fa bule ko ngokon su kono kon milbe dipendi la malango kumbota dawda su kono ko ka kaburo le wenyeko woto kasanke kan santarinke yata kaburo ntol family be jikirin tol min tol kumbota dawda nka duta family wol nyante paklele ala kumande piko po nati yentol samba tarinke ha nganin taman sero nati ngoy hadama din kunda imamol mil kantol kawande ntol felen ben tulol so lambe kangol fandila chenol lambe kuol be kala al kiyama lolu mo mufti menk nin zakir nak nyol anen na ñi imamu bal wala dum kiti bun kono wala nim kumbo fintide al kiyama lolu ntol be kala nyadi min ka tulo so ka no mbadi ngo dolbi je mil mu dolo min nan ni nyama wa fila ni kuol beti im mufti menk ni nga yefal ko adama dingo fay may dolo min nadum ta arjana mbatude adama dingo la taman sero dunia jambe wala foto mbola foto mufti menk ñol wala dum kiti bun kono al kiyama lo wala nim kumbo fintide ntol dum mbe kala nyadi de ntol be kala nyadi de wo taman ser kinu ngol ka tandi su kono kol be jikirin tolula nin tol ko tuba bu felente man dia mbe kumbol wala yakne ko dunia man dia bar kumbuka hanitelna alkiyam afrika man dia bar ntol mel bi jam man hani sela ntol ko wala kunna falin ka fonna su on kulole ko nin afrika man e europe man dia alte sela non wala man kuto mu nyinte and wala jabo mu nyinte ko dunia man dia bar kumbuka hanitelna alkiyam ika fami bari su konon kol selo e dingolu ndungolu kan ha kodo kinan e famata kodi kiya ha yella hidila on kulo nim bama dindingol wala kam wol safake jambake ani nim brodan dingol ni nim koto kedo wala kam batandi jambake ni te momo lahidi isitaji dol kaka sonkoti ikan anke kol yamon ke kol munela comme ko last time ko ma ko ko wote ma ko lafta nyina sanna woto yin kenye yamon ke kol wala ay man jar wala na kol cika come on my friend no mo jama batata tuba du kono janne man mo jamal biye ngale la family ne ka son kala fam woto nyina soto kono ko ntenga to afrika na broda do ena woto mil fa wala kam batandi wala tarajan tol ngatar soko ntol ketol dani do biye wala tuba du na fa kan ni misale muna nan tenata because family le belori nungo kan kodo no boy batabe keri na man yalo ngada badi min fon kan kampandi bake nim whatsapp diamol wala ne whatsapp mo jama batandi mo dol biye wala whatsapp soto inni mi sa telefon hani de wo fon man nim amanke nimi sotide min fango whatsapp create wole modolu batandi whatsapp e mako rokete barabe tinyaro min ni ala ndi kenoto ay be tinyaro min wala lanna tabita dina be dadaro min because munam follow whatsapp be muneke kam musolu expose ka kewolo excel i juwol e be bangalo kila e be le fisketol kila panketol nim nyambol be kila whatsapp wol kono everywhere ala tinyar follow fulan jango voice message o mim diamuta kullo kono futu o kono ay wala lokote ay fay banta ay wandi futu o be lankenema whatsapp o minke wo fulanjam sabanjam family ka kacha minke alikta whatsapp o ya lik atata finti bitankunda woto dula doto wonata kenyo enemy sabanjang whatsapp o nata dada to mominda nim la hidolu voice message olbe kila ha nge ko leman son kan na kolchika yenje olla ay ngeje olla nge ko leman son kan na kolchika voice message ol kita ni yalla moy rek wakata problem moti fuwaro bili batata ning hakilin tangolu wal tata mo batu whatsapp ol le bala say munum bada soniata ni whatsapp o ke within seconds ay te danko dunia ton kon karito say mo dol bi hakilin tangolu ye whatsapp ol ke mol sofake trangote ka whatsapp ci kam wolu kam ni la hidre ke fa wala na nyin jamano kam wala hidi ifanda handide ikana mo la hidi kam wala hidi kana mo afay ko na be mbulu mba kele yele at this moment atembulu bar wo fango jibe mankana e mankana an kabi ni o fa ba fa ko kajel aba bulle bara nyin kuma kan le dina pun nyin kam mankana challenge no to nyala ta challenge no la bara min fonye mota tambin wala jela bar mo jawba abite mutalagol ni la hidi ay lo nugo kam o fanan innu ngabe lola wala kan budita fana innu keso kan mo be lori woto e nyaabe la atodona ila kasankewol ni ma fulfil ay samba kaburo kon woto na biti ni akaye akata announce le modo bi ni yake e kata announce le sakanto metata ke family kono family dolbe ne ko do receive e kana tandir hani yaki on kulol woto buroda wo sita receive ay na si ka konti family nyala ha fengere han chapte tan wol fanela nombata parakat yeta modol bije ye nomba kilina soto wo nomba wala janjanta family be a soto
e kata lo nyim mo kilingo kan family oncle kunda i bebe kol kala abama la karola molu wol ba kol han sokodol a fama la karola molu wol ba kol han sokodol nta fentu la jan mba ber fola bi anu menyum fon fon na fanga foti ka fo ni manyum fo ka dulal fandi te modol bi je wol ta mola kiling pois mbatu fangana e ka modol je milliard lonko wol kap ni la hidi yewolu la hidi ya keye family kalo no comité ya keye o family or fana tay voice message tay bodu bo ente batari njane e be nyadi do mo kinante fana nga fenke do fana inbox na because munom ya ke nyimi aman suturo dunje o fana tate halaki whatsapp be kasaro la ate mi ya tabe kufangola be kasara nombal bitalde dol bi jam wol kante jibe ngamere wol ninte dentale wo nomba falimo nte nomba falina more than 19 times tero nim badi mo linga be tout lanna mol ni malu na mol be tout 19 times nga consta mal mbota consta ntata aldi mbota je ntata neto mbota neto ntata o2 vodafone laika murutan consta aldi nga falin fo labam fal because munom dunia e ka jawya situation le ke jawya de bari manke mo jawte anu ni la konta kol falin e ka ke borin nade anu wo fanka kole ya muntole ye modolu lahidi processor late kan e ko be la konta ko falin ni la konta ko falin la jilla yow min la hidi fan mo nani lo lulu le kafel ka yebori na sa en block le say wata la konta ko fali wol kate kasara sa tele kon Allahu akbar wati do kala fikela tuba boti fan ni koy bo fala ko ha ni mo fi resisol sa ka fan taman se tuba bol la i fata mo fi yalla ñine ya sabu ngalal be jere kan ñindu la do la badal be jere la i fata mo fi yalla mol kamera comme ko ayte mo fi resisol woto ke bangi la kolale ngoy ala jela nik modo ke bangal kolat al camera comme ko ala kola le disrespect amanke wotide min ka bona ngana kunda mo fin kunda wala sembo wat akombata ngake Chinese to arabu woto tubabo so molbe complain kan wala yanna ningaje modol ke fangol hesali lafta kala ningaje musodol ke fangol hesali lafta kala tubabo ngane blemde min mentol yantol nyanta wolon nale ike bo yato kule asabu tutue sono kamo falinde mo man la fakake chagati woto criminalo fete maje nin gambia mul be kan nin palantero nin bundal be kat fete amre wol wulutal pour ka kesunoti non situation no le faling batani munom abdullah le be jarin kan modo fela ka fango hesal modo fel de biya kata tay sabalati stress wala bla tay sabol modo fela kata dolo min nati maybe stress wala bla dolo mingo bara ita fanan halako be ifan e kan jeda ha but situation no kamol falin but situation no emil faling intol fono le bari ning bita kan spiritually technically e kam fala abita kan wala nyam bari bi ka jele bi do la family niye la hidir ka banta dol bije wol bu kana ka fo yella hidimi nay ma ke nyem maje dol kana le bang wol ka fo el ha yella hidi ngajele ma ful fi de fan yalla foni dol bije e ka ke kontondir mesangolti every suba ha be nyaadi kontondiro ne man sotonunde wo kontondirol be ne man soton bar la hido say be lor ye kontondir ba la ndi kuntu ni ake e ka fama kontondirol sang e katale ni akere ke katale because wallahi do le bula kontondiro ni wallahi do nyum full fit abanta san kontondiro buka boy nu obanta lunkile sinaj andi se dolje million ko wolu wol bata da fala ba hani ki fo jandin kasamas e be wulla ta foje because muno batani ko batani ngolo to ko mam fanana to wodula le noto ke suki wala bije bari ise modo la hidi bi ya kaye anu kana jetende mo family dol ka loy nu kan ni ko do kiye e be ko do receive la ka fo ka credit ko san ka fo ko nga receive la family dol ka o kele bar na jibe min be loru wo kunto wo dol bi je won ni ko do kiye ka fo ko ha nga receive la abarka bake bar next karo problem dole fana kana nan ko teke ete la ko di kiyo mo every month lati ibuke ni jino because muno e ka soto nyamen e ka fo ko abarka bake nga receive la e ke sayindile every month yena ye call ko teke dol bi je wala family ka receive la e buka foy ite mi yalon ko man credit ko tete ite e man ko do receive follow de ibe korton kare fala de ye dingo call to babu dude e ka ko kodo kina wo credit ko soto de nyadi le ka fate ko kodo kite nan yo hosul le kendake woto nite kodo receive bank already mun ka kolete mun ka credit ko sang ka yela wo dingo nyin call ka fay ko nga receive la baraka mun ka kolewo abe kandirin credit ko soto soniate fi a soniate credit ko soto koleate fi dolbi je ne kodo receive e buga fo ya baraka no wal katale yo be pati ye nyaka sila je a family jamal le kawoke a badin jamal le bije a teri jamal le bije bar modol bije
wol ni wol yete dani wol killing e ke nyal kas ya soto any day wol kafla ni wakay ni ala ya safe ñu lunkari le pour nga sota bulu har yew nga sota bulu dole fahamuro soto bake dole fahamuro soto bake anu mo fele min na ko kadiyani yemo dani fenna because ila al halu be nyami akoy ko mbatu yem soñu lunkari la bari ya manke komin ko ñum farla mal be larin kam pour ka kete bara akoy ko isemma ko ñu yem mbatu ñi lunkari mba kele yede bar min situation o ya change kana mutakula I har gewle mantara bul wo lungo lay min lungo min foye I har gewle mantaje ay lungo min foye bari ni wo lungo na akanasi ye lo ye nu su hu kilo mo jota suki yetere ni yi kanju do westa faket kanju do ni so faket e bada misal ve saturday o le fa bi mu thursday so friday kanana je ko anani suki aka fa dinga ñin be suki am di yi laso aba fala batu ngake sa batu ngake ay ñul be suki ye so faket wo dulande ye ni ji anum kana jetende modol bi jawol kan la moy ba fala somebody man hani comment la jam bar bi kamer ni tata tan la family fo wala ko be video nata fo jam programme anum kana jetende family dol bi je kamolu batandi ke batan ngaw ku kilin na ko e kadi nimbe live la dol bu kala ka programme o sia katumuno ye tero do lahidi e man son na video sial because ni asia wo tero e tol ba mera ko mi wo tero ba jelal ko ela ke sambadi la programme o sia ngala laftal pour ngaji katum defa nak nene ya danile ama kenye anum tata tinya blat modol bi je kate kacha blat dotol anga kari dani jana a nya kasin woto ka badman mute kono ni be programme le te sonna kasia because ni asia wo ba mera ko mi nene ya dani yama min programme o sia katum ko munum ntene ne ya dani so danir la nte bo wala kono asian tolle manyaro lay ba do man do menale ja kurobe ko elal ngalal be jele kan jele ba nyimu masibo te min be kerinde nyimbe kerinde de nyimu masibo min tabe kerinde ngan kan onyi kindi folo mfama ta diamu yeta si ko somebody wo ka fenne fo o mu tolelete mu ka fenfo nta mu ka fenfo de non nkon ken kam inta bin kawle sambanan aka diamu le wo mo nyi milka soto jet wol kante fo ko momoy ba yibe diam la dama muna wa somebody o ka fenne nkon te malo jumala ka fenfo sai jumala ka fenfo nte mo la long bar min be kering abe lari molu kan nya bala dolbe balu kan wokon mbola fala akuyate somebody ta ak diate alhamdulillah akuyate abula o mutala hajol bar mimbe jembe wala fal everywhere nin telefono le batando min ka gambiano la nin telefono le batando min ka gambiano la a family wo a badin sutunna wo a teri wo lahido mojale be jamili alko escape ta lahid loda ma hani kam wo lahid kotek modol escape ta lahido dola imanga ni kam wala hido kotek wal nyinen ka jande be kanala wala hido because man ikatara tubabu du jande karo e fade ye chapte family ye 150 ki wole woto 200 300 misal te 300 dira woto misal fe yete lahid 1000 wala mbatu ngana dula do lokoti min important bake fang lafta jele kala programme sorondulat barka nimbe futo lo mbati folo ite nanam go karo e fa misal fe 1300 o sot bari jan state sabale biye house bidun lan milbe doku karano wala ka 600 la sot wata 500 wala ka wala sot mil mantra house bidun na wala be under government wala ka 300 la sot milbe doku wala ka sofaket le kandiya kon sumaya kon ka galaso tama ete be sirin su kono iman tara fenna mol ka do ko le kete ntolle ke tolu jo su kono ko e wona munala kontongo le tabide ka banta mo man tara office do kula kontongo to lon gadi not wo gadi not fa nyanta o mutala because imanya de sira su kono je wonya na ko to bari te ding ba kilo mo be su kono tubabu du jam wo be galaso tamala wo be tilo tamala wo be regular do kula bari state sabal bije wo be regular do kula ye wojo 1500 we 600 to muta wo dunda la bunjoto ye 300 to bondi jeto we wo dundi tax to wo jelle betula bulu nsafo 300 woto 400 betula bulu wo 400 to anyanta ka lokun karkin domoro sanna bula frijo kon wo karkin domoro anyanta ticket o bondi la jele aside min betula la kalpe kono 75 woto 100 euro betula je wo 100 euro nate wo ki family edum
woni wo problem mesangol wa nyanta milu jola strafel ni wo kudo wota ni luntangol nataya wota ya fankanta fendin pour ni emergency wulita be ticket o sanna minna kata dula jangoto bari buko be jibeje e ko habe tuba budu la bele soto aka fengol mil dunga ke samba facebook ko no ngalon natal be kila wala yamna nyin natal kiyol family kan suwo kono bata doron non because e ka tambi wala ka be bulule alma suturo mela min meta silo tamola wala ka non takobe damen ka busul e kam fam wala ka non takobe damen mbe tuba budu jang million ko ka 300 to soto wol jibe ndesan wo tubabol ka wala dépense wala di wala be balula minna karkilim balu wala moti 300 yana wo 300 to muta yef 200 to be ki family 100 to tarebul woni 50 wo 50 yoni ite nyanta ka domoro wala sang bari mantar dokule mantar fenna ite min mantar dokule bu ka kodo soto government ka 300 to le ditela wo 300 to tallulo tetala karkilim balu keno la man possible ite wo tallulo ta ite ko te wala ibe fane fane 475 le use water 100 kat domoro sang ya bulele bago ko firi jokon ite kolon ken sango siwonam e ka konkole duni e ke la kula rawo min kan mu konkole family ko hani ibe tubabu dule akina e mo le bula jang itatan tolle la kuwe ni ko gale ko ha mbita kan karam mu to e se fama moy woto e bama moy woto e la moy fo karangole ta sambaji ha ite karango min ke jam fo man kanya fo karangole ta sambaji mo li ngete kije pour eta do ko la ko di ñone kata je karangola jan ni man kango moy bu ka kolomo kati ni man kango moy bu ka kolomo kati bari ta fahamla ita fahamla yana family je na e wuli ye lo ye kodo kitay bar modol bi je wala plano belati nyata wala ngani yo mo ñinati ko nin din tubabu do nga kodo do ko nga save ni ngalum bambantal fo ngalum ko zain 20,000 benna account ko non nga start ka kuke family ye bar wo fane tano la because suwo kono dindingol be kumbola konko be suwo kono amuta kana suleng foro dungol mode jiko le beto abanda wo jiko min bije to ani lanno ni dankeni ay bota milu bala ibodu la yewolo lo yimin to suwo kono te wolonne yena o be sofare sono ke jang ka galaso tama wala nan kanyim fonu lasiya ni malango tara bosi bayndo la somonda e ba man ni nyamata tireno bandi kan ite ba man ni chafar telefon bosi bayndo mudo boso bayndo somonda galaso be tamala way sumay su konon ko le nasi ite la galasi tamo ni nyim fo bari tilo la ka fajin toliya ye konton tabi na londi duto ko to peren ko mondol be soundila tilo be fajila tarobe jolon e ko ha afrika bata ni e galaso long bari je man sumaya ni e galaso long aka binke ngani fo jambe man dula do londe jamande bar hambok jam nka 6 months pengo leta sumaya kon 6 months pengo nka woleta anu modol bi jam wali yalo nan kam fo han sate o dol bi jam manke jaman fawti Sweden England dulato e ka pengo tale pour sumaya pengo kata sumaya min kam woto sofare sono min kam mol ka feela kodol mol ka loy nungo kam whatsapp o na mo balo firindi itele nyin sumaya kodo e sofare son kodo e whatsapp o na balo firindi woy mo na famo balo janjang ka balo firindi whatsapp o karola ka fo kodo kinan itebe nyin sumaya tamal ka boso bayndi ibe taxolu jola ibe strafelu jola ibe talay bina iman kendea ibe domorol sanna ibe sofa ket kanjang yena lo jang kana fo to ha kodo kinan ni mo lahidi ite ni jono lo bulu dol keje online katuy kola suto tilo wularo ke kol miskolol ikarane buru tutolde abe miskolol be lari nyokan e mati kay ko ha mo jawle mati ha bar bilan ko tarde talaman non tarde ta bakele man am sorry ngalo modol bi jang ila family la kullol mbawle makan bar ngalo nyim voice message o aki family aki bar dol bi jab ko yale bulle pour ka ki because ni aki e ba fala ko ha ay ni na voice nat pour kan tol agen sala bari batude mo dol bi je wol kante dol bi je fan kan jibere bari ite sonna tol ya long komin ko atol kan itol kante jibere itol binala ni no ko tol sanji konon to lambe e binana ni wala la ha sila kotol kata sate kotol itol bitala ni won bar wotade kanji be santole yetani ndumal so e kado jele na voice message o ke break le na e break e kajele e fon kaje ko min ka lonte ngo kan calling bi nga ka chajaji nyamenta falindi net ay somebody le la moy ay la moy le kabra la moy amaluta afam fi la sondo mo ko ne so arrière tale
yes abije la arrière tale abetandine ala mo dala man killing so modo bije wonten docteur tide wonten morite wo kat si kenol so on tol malo mun ndata wala pour ka si kenol ka foje ñina bije somebody ta fana mo bukete jo ibe la india mo ite nte dal somebody la ko sa inte ka warule ibe fam mo te jola mol be koroprin rek be mol koropla e ibe be fam fala dia mol ngata do e fana be fala jani yes start cap ande san RIP ala programme diat ni ngay na programme diat ka to nyala ko rest in peace gambiano mala molo na fata rest in peace abant mune maji bi me ñu kukuto le kon president ko to tata rest everywhere avec anyo manta ya nga ki defar naka kachanka gambia tarikol mamandai moke afata rest in peace everywhere ni manyaro fana fata jam nkala programme jibe ntenga bo like le na bolam natale libya silo mana na classmate le mat nini ne ba konkilin natale dindi yak ana number bi mulu imagine last time na bota diamond ini ñu agade somebody somebody can na fata ya the future RIP ndesan na bola ka bi nan jibe la jan fania everywhere iten nte d'accord tam dol combiner jibe la enan te samba dulal RIP billahi ni mo fata gambia ni fata de kadara na ñin théâtre atilal be talante be fata ibe théâtre atol ye théâtre o ngunuma imam bunjallono korget bunda mi mbela bunda dato I fata le tata nata to wala théâtre o kadi ale bar gambia wo banko kullon tale ni fata le kadara ngalo mo jama bi be jele kan kende ni fata kadara me konote ntete konote la no ngale be jele kan fo kono la fa feten ntete konote yes ntete kono ba mi bi jen kawla ni mbat foy fajara ni fata jam wallahi ba manyaro mala ba na fanolo na top fanolo na best fano mo kendo la kan support le ake support way mu ne loto support lo damba ko mo kendo la mbetal la jana nga fa dak nga na programme di route sabagnola kata na fanso do nga fatul ya continuer say nuwal fanam fata ya fole RIP bari kendo ibuke I jamu kendo buke cik ni fata kata la ke ka ndesan na mo kendo lam o fanan lo ko kilim fula aband ni ke la profile to ye bondije ye ke status to WhatsApp ni WhatsApp kana jatan sanga dante abo do ron ni fata la ke promote ndi ke famous ndi an ni ibi janyamen tanding foy fata I kendo I man darajo min ke faare ngo bo darajo le ken Gambia be wala nyam abo wala nyam ibe Gambia iman na tubabudu iman darajo min ke ni na tubabudu be daraja la wala nyam WhatsApp be daraja ndil badin kunda nyum fulis badingol mili bebe janjangol tatenting inene bu ke konton mi la kuli jante hani way ye sunkutu kono mana Gambia tenting ila sunkuto yo kono ma Gambia itenata tuba ibe tala Gambia ni la sunkuto biye e muka kala mutafan ko ete muy badinati ni sunkutu fan kono ma fan ko ka sabete lan bare na tubabudu ila sunkuto e min kono ma e sa dingo tekea ya chika ya bambani ya topoto katube tubabudu la billahi ala ko min be Afrika te bana ni programme ci afane be ni programme sambala lan no e kata Afrika le fawo e man tama be konyo kan fe malla fi fenna e tara kasare ngo konyo kan expire ka bi ya 2009 e be expiring billahi yana sungu kenen jibe mi yalan ko ni wote makano ndeyo kono ma ini wobe nyobule dum na ibi jede ibe borila yana tubabudu o dindingo chapa ni o tekeye jang ni o difeni ye jang ni o topoto jang e ba fa no Gambia no nyaabe mata mo dada bari mbeni programme on ari abale fa imani nadi ala fa ni mani nadia ni mani nati rek na Donald Trump ye jolong asimbiro mo bola natila a dofu ni ngani ma modol bala anu modol bije Afrika tol ku yata baki na nata kewol kono wote musoni kewo belam ese muso do mo yaay ko chakole mo nyinde abinu Afrika to ku yata ese musu kardi ab Afrika to ku yata ni ya jabe tambile ko ha ni mu chako kari di ngolim datange ya to beti nya barabe tubabu du jang wo milka ko sondinu sa wala lota ko a den kilo be silo kana den kil kende nani yena modo je mi yalan ko konyo kan situation ya bula sunyaro la sisel nin ka balu yoron nani kala sista so la mobile tika kata ke wafi wota nata ta dulata ke ko sulu tambita barin filta ya to ku yande bara fel tubabu du jam kabra dum tubabu du milka korob no ko sungo la matinu konyo kan a felndi say ka wasip ni tabe family kono family meta muta fentite dum ta tubabu du o badi nonsense on mil bebe jenjangota ni wol nakite bala e boka kide itabe falal fo ibe ji fala jene fo kabu etanene te kide la lu ngonu WhatsApp le ke konton duwale bina
wala na duwa dol ka bonan family kono to friends o dol kono to tinyo dol kono to yalo o nebol dol ya fan o duwal fan is nonsense ite be konyo ka ye korobe min keta wal kane fanke duwala ti tabala jam no ala barka bak thank you very much ka chadi at laftal bulala sa continue no foja nim fitiro bari energy be mbule bari mata nga dan jang ala barka bak nka min fole bije nyin telephone o ye moje online kana call ite moje online imam pamita folo ka jeki ka call foita man karan a text follow man my friend ala text afa konko left diamule ya text na ko okay na ko mbe ko la bula hana ta samala be ko la bulaji aba ke ba dibu kono lola ba fanjala ni mol ma fanji na ni mol ma bari te tara lori mo kay moje online do kate batul ibe jela online parmi école andu min kan campagne e tara voice message o kuma kanol be arrange kan a be horomato dada be dia be nyinya tilim match voice message o bita kan ibe lori ko kan ibo dada kan mo do na école we o beti nyan école o je fa e camera fa e feten o ka campagne kentela ye voice message o tan fa mo fele min kan dimi way mo jela so jam voice message after ka modol je kate bula groupe chat wala kono param yela no badi modol da ta ye san groupe chat kono boy e ka modol mo ngo juma len dundi groupe chat kono ngo onte nyim groupe chat ko juma len dundi je please ay mbondi je ngo groupe chat ke fam bondi ja easy il faut delete je boje bari te ka moje online ab ni mo moje online ab message wala safe kan wo be min na je te mo long ba ni ati online de ko ha be online na firirin matu nga call wo be min na je te mo long inyanta karanale karango mesi bari fan karandi moli ye danne ifan karandi ye moje online a text follow Facebook a text follow jandi ka call bari sina dol je miliya ko wandi musobe futu kono yo add on friend way yo add friends on Facebook kono yo adoron way yo accept ite mo text ite ka call mo dol be futu kono kana jetane mol ka jeki de ka call wandi muso ite ka call munela ite mo long wo metalong ita text la friendship na kiskisro ka lenyo long aleta lenyo call contacto simbe al machot ikam mo la contacto ina la contacto ko wala machot ika trale ya dandang fay machot ya call bari ite mo accept bi de param yo call ibo call be mo follow we iman karanne ni moje online a text follow barabe voice message o dada kan ka ki a horoma moy wota ni loyal be processo kono wota ala standards am toto units am toto arbeit am toto anywhere fem be keren ite mo wolonji barabe online na text follow ya fay frite be lefta ka diamu woto nge misle bare jeki mo call param wo nyama abe voice message o dada kan ya betinya anala family be kacha kan yo betinya be para ni nata yo call fan kuma nyaka fayda rengo kata wala foto no modol bije wol chat no whatsapp weta bulano because munam abe batande kan bari ma bulano abole nyam ni whatsapp wol sai ake batande bari buka bulano because a connector system wol kono sai ita bulano la dol futo le ke call kir kar telephone ba ken karan everywhere I whatsapp o felenti ma bulano a connector system o kono ikate batwoto number falingo I batata wala sai ala barka bak alma ala so man tabe ngola family mi yalon ko dala lote nungo kan ila family min be lori nungo kan alma ye fanje wallahi hada madi ngo nyine fan foy ke tek wallahi e hakilo ya to ko ma bakele man ina tanyola kana so molu ke tek ini hakilo itaban imam min sotono tanelungo I harge wala teje ni arjumo foy ma sotono harge wala teje hargew mu wamolete hargew ma dundula long ning hargew ya dundula long dole hargew soto bi wolte hargew soto atita woliya hargew ma dundula long modol ka chapte bi wol mu mol milti ala la karola mo jaw balle mu wolete wol mu mo jaw ballati bar hargew falta finkintelam atem fingi atem ma dundula long ite min soto no abulu tenelungo ale wala safe koy bol soto ana e jaw yale isalon ko wolungo man safe pour ya soto bari tar lori monu ka kato ka ila hidile ibe whatsapp ko la nyokan voice message lo bina ni la nomba fali wala fonka was iko ha badi njawle mata e bori na to teri jawle mata e bori nale lanzam piano capito piano
Attends, doucement, attends. Cesse. Yekun, adoman. Ndanka. Ah? Ni WhatsApp ni manimbula, ni WhatsApp ni manimbula be fanti nyala. Ni mani WhatsApp, bare mina dol fanam bilem. Ete WhatsApp tika. Iya lonko molle be batanika. Ida zip. La hido tuje atala. Bare yemo la hid. Abelo lay nun keso la kan. Ke suffocate. Ibe la hido la tulaje. Afo nabe mbulu mbakele. Naga ba nyawulen la fay ko. Ite muna kentela jawyato. Bare nte okay. Nte min nyanta kele. Nkoy ko nabe mbulu mbakele. Inena man kujaw kentela. Hani ya kentela kulloto nte mawlong. Ite mun na mo kendolati. Ininta tema bad mind kune na man dunje. Woto ninka be mbulu mbakele. Mbatu doro nte ba kelele. Mune koleato. No, però sono stanco per noi africani. Troppo difficile. Tutto giorno tu aggiungero a tua testa, tua speranza è bloccato. Tua testa è bloccato. Tutto pensare dalla Africa tutto il giorno chiamato tuo telefonino. C'est pas bon. Chaque jour, tua famille africaine appelle la terre. Toi, c'est pas bon. Mbatadale wala nan ko nyim fanka so na lal wol fo be batami receive kan amalante tuba du mil be bata receive kan because ntol fana alen to la dunia balo be ke hala ko ni yankan katole boy ntol man visa soto tu momin embassy li e bonto ye bangi dapol kati nga ke forcer ti paramali e ban sain fan nim by force sain fanka so tan wo fana be ni sofake so no sulali en sofake errol jolonta checkpoint to nga na du tubabu du fana kono jang family ko okay al nin checkpoint oli ya settle al nin sulali ya settle sa al na la biological family famol la tutaji sain andu wo mu fen min ite bolon wot wala mu family ite bono lawt bari danke fane ni man kale ke fane checkpoint ba katon fixe ni family te ma friend sol ni badi useless ngol ni di am de ko kana fo badi ma useless ngol bi jele konyo kan ibigel im situation no yebula suñaro o badi ngol le mantre ko makuma kan Gambia fo suñaro ne man mosi la karola no e ko ita musungol o badi ngol mil bebe janjang wala jan yela suñaro kibaro mol muna mole ya dabule je kane fasa ita suñar ke soto nu jan ye criminal ke soto nu Gambia mole bi je minne nakite bala kana ke fasa o badi sutungol jan e be nya khasile dabule ko e dunta tubabu duje kane famol nakindi bala e ko ka ko a baraka e ko ka dual le kete ite yalo nan taka damen fo o to ku yamillate kan Africa ite yalo nan taka damen fo ite wo yalon wal mete ibe sum kandin kunu ibe bortele ay ka sera ko kan nakitele bala o fake badingol la nyanta tulaje fake friends la nyanta tulaje nin dia monta bannola because boto le ben kun kono nyanta mil firina mbe danna ja ala barka bak alman be solaman ta bengol sima bani jata kende mbe ko kuto kulloto banke man satalla welo nin alma alande ma family mil belori dingol nungol kan alma ala e fintindi ay londi kenoto ye boddi bokono kilomètre terol mil belori nungol kan kilomètre WhatsApp alma alakam makoy aka mulundi nyako no kombe offline hani nata online mbe online e kana lon kombe online ay ni be online aband message ol bina ni WhatsApp o nyanta voice message ol stop la e nyanta mako le ya stop ha ala barka bak bayatale isemi ray wuludi molula alal karfanyum madunya ya harge horma fi molula niya bulanya be malale munade ma futu nyole mu abekide futu jamale banda jambi mo buka fo abe min satala kullo marala lubanta al nyo suturo ne samani bo famma jere futu wa minto ala kayiru wa doron ne jimbije sanim fawade dingol te sulano la dotije tuka
general kanam fama lola al suturo lan kan nganyum kuyaban futu jamal lakati tan dol dingolu mantara marali kende to walay miran dolula mbe danila sabari famadi kukumma folo laftala purale yam funyomma ni mo bota je fulan nyaw laftala lembe. Thank you very much. Love you all. Mbe dana la jam for sama inshallah.